Muy bien, buenos días a todos. Vamos a dar continuidad a la clase de ayer, ¿no? Vamos a seguir hablando sobre las generalidades del cuerpo. En las clases anteriores hablamos sobre el aparato, ¿no? Las relaciones que tiene uno con otro. Hablamos sobre lo que es el sistema, ¿no? Sobre lo que es el sistema digestivo, sobre los más diferentes tipos, ¿no?, de sistema. Entonces hablamos, ¿no?, un poquito de qué era sobre sus definiciones, qué es aparato, ¿no?, qué es sistema. Hablamos sobre los aparatos de la nutrición, ¿no?, el aparato digestivo, circulatorio, excretor, respiratorio, que participa de la nutrición, ¿no? Hablamos sobre los aparatos reproductivos masculino y femenino. Hablamos también sobre la definición, ¿no?, de las terminologías en anatomía, sobre los tratados acerca de las terminologías. Hablamos sobre los términos, ¿no?, de relación y comparación anatómica. Entonces, esos términos, ¿no?, son términos interesantes en los cuales nosotros debemos utilizar con mayor claridad, ¿no?, para poner una conversación más clara o entonces para hacer una descripción anatómica o simplemente para describir lo que está diciendo el paciente, ¿no? Entonces el paciente nos va a llegar, nos va a hacer un relato, nosotros también podemos observar en el paciente y podemos hacer un relato de lesiones, ¿no? Podemos hacer relatos sobre la enfermedad del paciente y con eso, con esos relatos, con la descripción anatómica, nosotros podemos hacer una correlación clínica. También podemos llegar a diagnósticos para posteriormente llegar a un tratamiento, una terapéutica. Entonces, esos términos nos va a ayudar bastante, ¿no? Todas esas terminologías que nosotros aprendimos en la clase anterior va a ser de gran importancia para nosotros. ¿Bien? Claro, hay los términos combinados, ¿no? Nosotros aprendimos como anterior, posterior, anterolateral, anterior superior, anterior inferior, superlateral, ¿verdad? Aprendimos ejemplos de cada uno de ellos. Entonces, hay ejemplos, ¿no? Estudien bien los ejemplos porque los ejemplos, eso sí, entra en los exámenes, ¿no? Nosotros vamos a preguntar dentro de las parciales. Hay bastante ejemplos, ¿no? Lo que es la planimetría, ¿no? Que son planos anatómicos y también los ejes anatómicos, ¿no? Aprendimos que existen que es el eje transversal, el vertical, longitudinal, ¿no? Antero, posterior. Entonces, cada uno de esos ejes o planos nos va a auxiliar en el momento de hacer una descripción. En la clase anterior nosotros estábamos hablando sobre la nariz, ¿no? Entonces nosotros observamos, hay unas terminologías, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de nariz, nosotros podemos ver caras, podemos ver algunas posiciones, ¿no?, como anterior, posterior, ¿no?
lateral. Entonces todo eso sirve para nosotros estar ubicado. Sirve para hacer una ubicación, o sea, para estar localizado. Para descrever una localización anatómica. ¿Ok? Entonces es interesante, ¿no? Nosotros aprendemos los ejes, las secciones, los planos. Hay plano sagital, plano medio y parasagital. Lo que es el plano coronal, ¿no? También. Lo que es el plano horizontal que va a dividir el cuerpo en superior e inferior. Lo que es el plano oblicuo, ¿no? También. Y lo que es aparato, ¿no? Hay una gran diferencia entre aparato y sistema. Aparato es formado por órganos diferentes. ¿No? Los órganos son diferentes, pero tienen la misma función, ¿no? Quieren realizar la misma función. Los órganos son diferentes, pero las funciones son iguales. Diferente del sistema, ¿no? Sistema va a tener los órganos iguales, pero las funciones va a ser independiente, o sea, va a ser diferente. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la diferencia entre aparato y sistema. ¿Ya? El aparato tiene órganos heterogéneos, o sea, diferentes, pero con funciones en común. El sistema tiene órganos iguales, ¿no? Formado por una misma estructura, pero que desempeñan una función diferente a la otra. ¿Cierto? Muy bien. Hablamos, ¿no? Sobre los tipos de sistema. Hay varios ejemplos, ¿no? Cómo están constituidos cada sistema. Entonces ustedes tienen que aprender cada uno de los sistemas, ¿no? Por ejemplo, si yo pregunto, ¿qué es el sistema tegumentario, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo está constituido el sistema tegumentario? Entonces el sistema tegumentario va a tener piel, cabello, ¿no? La uña, tejido celular subcutáneo, glándulas endócrinas, exócrinas, ¿no? Glándulas, en ese caso, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, ¿ya? Y tienen función diferente, ¿no? Cada uno tiene una función. Y tenemos los aparatos, ¿no? Los aparatos formados de órganos diferentes, pero con función en común, ¿no? También hay un montón de ejemplos, ¿no? Ustedes tienen que estar atentos a cada uno, ¿no? De esos cuadros que tienen que ustedes pueden observar este cuadro y este cuadro le va a estar auxiliando. Aparatos de relación, ¿no? Hay aparatos, por ejemplo, aparatos de locomoción, que comprenden lo que es el hueso, articulaciones, músculos, ¿no? Entonces, ahí dentro de las articulaciones nosotros tenemos lo que es la cartilaje. Entonces, todo eso sirve para locomover, ¿no? Uno tiene relación con otro, pero para desempeñar una única función. Hay también lo que es el aparato sensorial, ¿no? Que están los sensores de tacto, sensores de presión, ¿cierto? Sensores de olfato, sensores del gusto. Entonces todo eso sirve para nosotros identificar, ¿no?
sensaciones, ¿cierto? Como el tacto, como la presión, olfato, el gusto, ¿verdad? Y todo eso sirve incluso a la visión, ¿no? Falta la visión. Entonces, esos son aparatos sensoriales, ¿no? Y todo eso incluso sirve para nosotros sentir olores, ¿no? Cheiros. Sirve para nosotros equilibrar incluso, ¿eh? Sirve como equilibrio. Falta, ¿no? Aquela audición igual. Mira, un montón de cosas que hay. Entonces todo eso participa del aparato sensorial, o sea, órganos del sistema sensorial. ¿Ok? Entonces seguimos acá. Los aparatos, ¿no? Del cuerpo que nosotros miramos, los que hacen parte de la nutrición, los que tienen que ver con la relación, ¿no? Que nosotros utilizamos, que explicaba a ustedes, los órganos del sentido, junto con el sistema nervioso central y el aparato locomotor, ¿no? Estos incluso trabajan juntos. ¿Ya? Los aparatos de reproducción también, masculino y femenino. Y ahora vamos a entrar en la parte práctica. ¿Ya? Voy a preguntar algunas definiciones. A ver cómo ustedes están. Ya, Adriani, ¿qué sería anterior? Me explique con tus propias palabras, ¿qué sería anterior? Tenemos la palabra anterior. ¿Qué significa anterior? Oi, doutor. ¿Qué significa anterior? Seria a parte da frente da posição anatômica. Exato, sería la parte de Da adelante, frente. ¿no? Sim. Eso, adelante, simplesmente frente. Ok, Eden. Amanda, ¿qué sería posterior? ¿Qué significa posterior? Hola, doctor. ¿Me escucha? Sí, claro. La ¿Qué significa? parte posterior es la parte dorsal, la parte de atrás. Exato. Si estamos hablando de posterior, que está pos, ¿no? O sea, después. ¿Después de quién? Después de la frente, ¿no? Entonces, es la parte de atrás. Después. Perfecto. Alison, ¿qué sería superior? ¿Qué sería superior? Seria a parte de Alice. cima. Exato. Sería la parte de arriba, ¿no es? Ok. Entonces sería la parte de arriba. El siguiente, a ver quién es. Ana Paula. ¿Qué sería craneal? Seria a parte mais próxima ao crânio. Exato. Sería la porción o la región, ¿no? Más cerca, o sea, perto del cráneo. Ok? Facilita. Pessoal, dá só um minutinho. Deixa eu ter uma ligação aqui.
Ya, volvemos. Vamos ver el siguiente. Felipe, ¿qué sería la parte? ¿Qué significa caudal? É a região mais acerca del final de tronco. Sería la región más cerca de lo que son los miembros, ¿no? Miembros inferiores. Inferiores. Exato. Então seria caudal, né? Mas como se for um animal que tivesse um rabo, né? A gente vai imaginar assim. Tá? Então seria a parte mais caudal. Membros inferiores, por se acaso, a abreviação é essa aqui. MMI. Membros inferiores. Membros superiores. Yeah? Essa é a abreviação correta. Yeah? Membros inferiores, membros superiores. Então, caudal seria lá de membros inferiores, ¿no? Listo. Jammers, ¿qué sería proximal? ¿Qué significa proximal? Lucas, o que significa proximal? Sim, doutor. O que significa proximal? É aquilo que está mais perto do ponto. É aquilo que está mais perto do ponto de origem, doutor? Exato. Ou seja, o que está mais próximo do ponto de origem, não? Também consideramos, por exemplo, se estamos falando de um corpo, imagina que temos um corpo acá. Yeah. Aí tem um corpo. Cuerpo. Ok. Entonces tenemos un cuerpo. Por ejemplo, tenemos acá lo que es el brazo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una lesión. Aquí voy a poner una lesión acá. En el brazo. Cuanto más cerca del cuerpo, ya tenemos el cuerpo acá, el tronco. ¿Eh? Quanto mais cerca, mais perto, mais próximo, decimos que é proximal. Se a lesão está mais longe, dizemos que é. O que significa? Que é. Distal. Exato, que é distal. Ok? E se está em el medio del braço, por exemplo, como decimos? Se está em el medio, Mediado. seria mediado. Facilito, não? Então, não é como perder-se. Já facilito isso. Vamos ver outro. Luiz. Esse é fácil, não? Vamos ver o que é Y lateral. Y lateral Isso. es que está más próximo de un miembro lateral. Não seria Y. Y significa igual. Então, é igual ao mesmo lado. Ou seja, essa é uma terminologia para dizer que é do mesmo lado. Por exemplo, vamos poner ejemplo acá. Imagina que ustedes tienen una, vamos a poner aquí una pierna, un pie. ¿Ya? Ustedes tienen una lesión en el pie. Y ustedes tienen acá un corte. ¿Ya? Tienen una lesión. Eso va a ser una lesión. Y esto otro acá va a ser un corte. ¿Ya? Y ustedes, por ejemplo, van a hacer la descripción. Ustedes van a describir al paciente. Eso, por ejemplo, puede ser el pie izquierdo, por ejemplo.
¿ya? Es el pie izquierdo. Yo voy a describir el paciente, ¿no? El paciente. Se observa, ¿no? Se observa en el paciente. Corte. ¿Qué tipo de corte? Corte en el tercio distal del miembro inferior, ¿no? Del miembro inferior izquierdo. El paciente presenta un corte en el tercio distal del miembro inferior izquierdo, ¿no? Tipo, ponemos acá tipo. ¿Cuál es la posición del corte? El corte está longitudinal, transverso o está oblicuo. Ese corte Oblicuo. acá está Oblíquo. oblicuo, de tipo oblicuo, ¿cierto? Entonces ya identifiquei, podemos poner más información. Paciente, sexo masculino, 40 años de edad, tiene un corte en el tercio distal del miembro inferior izquierdo, tipo oblicuo, e ipsilateral, ¿ya? Ipsilateral en la misma región tiene una lesión. Ahí voy a poner el tipo de lesión, ¿no? Por ejemplo, es una lesión ampular, por ejemplo. O sea, tem bolhas, ¿ya? Con bordes, yo voy a seguir escribiendo, con bordes regulares o entonces irregulares, con presencia o no de secreciones, ¿ya? Entonces, ha descrito, por ejemplo, el corte y la lesión. O puede ser, por ejemplo, puede ser cualquier ejemplo, ¿no? No necesariamente sea un corte o una lesión, pero puede ser, por ejemplo, el corazón. O sea, en la cara lateral del corazón se puede evidenciar la presencia, ¿no? De una arteria que está obstruida. Entonces, sabemos. Pero en este ejemplo acá, nosotros identificamos, por ejemplo, tercio distal, o sea, que está lejos, ¿no? Del cuerpo. Identificamos que es el miembro inferior izquierdo. Tenemos una posición que es el lado izquierdo del paciente. Tenemos un corte oblicuo y es ipsilateral, ¿no? Ipsilateral, tenemos una lesión, o sea, del mismo lado tenemos una lesión y esta lesión de tipo ampular, con bordes regulares, sin secreciones. O sea, eso acá me indica que yo estoy escribiendo, o sea, mejor dicho, ¿no? Yo estoy describiendo anatómicamente con palabras técnicas toda la posición, ¿cierto? Ahora si escribimos, por ejemplo, paciente con corte, ¿no? En el tercio distal del miembro inferior izquierdo, y en vez de nosotros escribir ipsilateral, nosotros escribimos contralateral. ¿Qué significa contralateral? Lado oposto. Exacto. Entonces, podemos poner ahí contralateral. O sea, si estamos hablando hasta el momento, ¿no? Estamos hablando del lado izquierdo. Si yo digo que es contralateral, significa que la lesión, por ejemplo, lo que voy a describir ahora de la lesión ya no existe en el pie izquierdo, sino que la lesión ahora va a estar en el lado derecho. ¿Y qué eu economizei aqui, pessoal? Eu economizei palavras.
Ou seja, em vez de eu escrever de novo, paciente, 40 anos de idade, com corte no texto de tal do membro inferior esquerdo, tipo oblíquo, né? Fiz a descrição aqui do corte. Em vez de eu escrever de novo, e no membro inferior direito apresenta no terço distal, ou seja, estou redundante, né? As palavras. Ou seja, não tem necessidade. Então eu escrevo contralateral, eu economizo um montão de palavras. Em vez de eu ficar um tempão escrevendo, eu vou diminuir as palavras. Eu vou escrever bem pouquinho. Certo? Então, é fácil. Não é difícil. Vamos seguir. Os demais são de referência, né? Por exemplo, peroneu, perto do peroneu, surral, perto da panturrilha. Maravilha. Términos combinados, né? Esse aqui a gente já passou. Términos de relação, né? A gente já viu também. Vou passar aqui. Agora vamos completar lá nas seguintes frases, né? Que estrutura? La planimetria, né? São superfícies imaginárias que dividem o corpo humano para facilitar tanto a descrição de sua estrutura como sua denominação em estudo. Agora eu pergunto, qual delas planimetria, qual delas planimetria são uma superfície imaginária bidimensional? Los planos. Seria los Planos. porque são bidimensionais. E quais são as estruturas que são unidimensionais? Los R's. Exato. Então, essa seria a resposta, não? Los R's e acá los planos. Facilita. Seguimos. Em esse primeiro exemplo, vamos ver uma pessoa aqui. Lourenço. Em esse primeiro exemplo acá temos uma imagem. Que tipo de... Em esse carro seria os R's, não? Que tipo de R é esse primeiro acá? Aqui temos o primeiro, tá vendo? Aqui temos o segundo. Transverso? Aqui temos o terceiro. Exato. Seria um transverso. Sim. Ok. Então, seria um R de tipo transversal. Ok. Tamara, em este segundo, que tipo de eixo é esse? Oi, doutor. Longitudinal Seria ou vertical? Exato, seria um eixo longitudinal. Doutor, não tem problema chamar de Tamara, não, viu? É por causa, acho que a gente lê aqui, aí tá sem o acento, né? Não tem problema não, até porque a maioria dos bolivianos só chama Tamara. Aí na não, Bolívia. É a pronúncia só. Tamara, ou então a gente fala, corrige, Tamara. Porque lá na aula eu falei Tâmara, né? Mas não tem problema não chamar de Tamara. Não, tranquilo. É só uma questão de pronúncia mesmo, né? Por exemplo, meu é Isaac, em português. Por quê? Entre um S, entre duas vogais, tem som de Z. Então a gente fala Isaac. Mas em espanhol não tem essa mesma sonoridade. Então fala Isaac. Tá? Com S mesmo. Só que em espanhol escreve com Z. Vai entender. Em inglês é I-S-A-A-C. Né? Essas diferenças. Ok. Vamos lá, Thaís. Então, tanto faz, longitudinal quanto vertical, tá?
o mesmo. Thaís, Sim. no terceiro bonequinho, qual seria o eixo? Anteroposterior. Seria antero-posterior. Exatamente. Vocês estão vendo que não é difícil, né? Antero-posterior porque é uma linha imaginária, né, bidimensional, que vai, unidimensional, que vai desde a região anterior para a posterior. No caso da longitudinal, ela começa caudal e termina, ela começa cranial e termina caudal, ou seja, de cima para baixo. E a transversal, ela vai de um lado para outro, tá? Sem sequência, não importa se é direita para esquerda ou esquerda para direita, mas desde que ela vai em uma das direções, tá bom? Então, esses aí são eixos. Tiago, agora vamos para os planos. Que plano seria esse? Aqui temos um plano. Divide o corpo em duas partes. Esse é o plano sagital, doutor. Exatamente, o plano sagital, que divide o corpo em dois lados, né? Um lado direito e um lado esquerdo. Perfeito. Vamos começar de novo. Adriane, que plano seria este? Este é um plano que divide o corpo, né? Através dos eixos lateral e longitudinal em anterior, né? Uma parte anterior e uma parte posterior. Ele está dividindo ao meio. Que plano seria esse? É o plano coronal. Exatamente. Plano coronal ou simplesmente frontal. Tá? Mas utilizar a frontal, ele acaba confundindo, tá? Melhor coronal. Oi? A minha irmã tá assistindo comigo. Ah, tá. Quem é ela? É estudante também? A Ivete. Ah, tá. Tá bom. Tranquilo. Sim, Sem problema. Tá bom. Tá? Então, utilize a nomenclatura coronal, porque se falar frontal, a gente acaba automaticamente anulando, a gente só pensa que é a parte anterior, né? A gente acaba anulando a parte posterior. Então, utilizem coronal, que é melhor. Imagina que é um eixo que começa da cabeça, né? Lateral e passa pelo eixo também perpendicular, né, a este eixo, passa aí o eixo longitudinal. Né? Agora esse outro plano, vamos ver aqui, Alisson. Este é um plano que vai dividir o nosso, no caso, nosso boneco aqui em duas áreas, né? Uma área superior e uma área inferior, duas regiões, né? Qual seria esse plano? Alisson, nada? Amanda? Este es el plano horizontal, que divide o corpo também em duas partes, uma superior e uma posterior. Exatamente. Não. Não. Me confundi. Superior e inferior. Superior e inferior, isso. Isso. Tá? Uma superior e outra inferior. Tá? Cima e baixo. E esse é um plano também chamado de vertical. Pero utilizem a terminologia horizontal, que é melhor, não há se confundir. Agora esse é fácil, não? Esse é um plano oblíquo. Listo. Agora aparato. El aparato respiratório, não? Vamos perguntar, que órgão forma o aparato respiratório? Quais são os órgãos que formam parte do aparato respiratório? Vamos completar. Facilita. Ana Paula,
Bom, será o órgão respiratório, é o pulmão, nariz, Quais são os órgãos? Não precisa ser em sequência. Quais são os órgãos que formam o aparato respiratório? os órgãos é o pulmão, Pulmão, ah, ok. nariz, Nariz, ok. O que hum, mais? os brônquios, Brônquios. não me lembro só desse. O que mais? Felipe. O que mais, Felipe? Que órgãos mais temos? Nariz, pulmão, brônquios. Está me ouvindo, doutor? Tô ouvindo, pode falar. Tá chovendo aqui. Traqueia. Tá, aqui. Ok. Traqueia, desculpa. Tanto faz. Respiratório. Ai, Jesus. Meu Deus do céu. Nada? Yeah. Jamerson. Quais órgãos mais faz parte do sistema respiratório? Temos nariz, boca, pulmão, brônquios, traqueia. É só o barulho de ativar esse meio. Lucas. Quais mais? Quais outros órgãos mais faz parte do sistema respiratório? Ou seja, do aparato, né, respiratório. A boca braquial e Como? a pleura também. Pleura, ok. A pleura. Também faz parte. Pleura parietal, pleura visceral. Só isso que eu me recordo. Isso. Tem mais, tem mais. Luiz. Quais outros órgãos? Foi hablado do laringe? Como? Laringe. Laringe também. O que mais? Árvore braquial. Também. Ok. O sea, hay un montón, ¿no? Esos son los principales. Aí temos, não? Nas fossas nasais, cavidade, laringe, brônquios, faringe, tráquea. Os pulmões, não? Os lóbulos superior, médio, inferior, não? Del pulmão direito, del pulmão esquerdo superior e inferior, não? Las secciones de cada pulmão. Então, isso passa em parte de lo que é o aparato respiratório, certo? Aí tem, não? Nariz, vesículo nasal, cavidade nasal, laringe, tráquea, os brônquios, não? Toda árvore bronquial, não? Existem 22 ramificações de brônquios, não é? Essas 22 ramificações temos os principais, os lobares e os segmentares, não? Os segmentares hay como uns 14. Já dentro de los 22 hay 14 aproximadamente que são segmentares. Alveolos, pulmões, pleura e um músculo muito importante que é o diafragma. Isso participa do aparato respiratório. E também o nervio vago, não é? Que é o 10º par craniano. Então, esse participa aí, o que é dentro de los, o que é o aparato respiratório.
Ya, acerca de lo que es locomoción, ¿no? Eso ya sabemos. Ya está bien explicado, ¿no? Tiene hueso, tiene articulaciones, tiene músculos, tiene nervios. Eso participa para locomover, ¿no? Lo que es los huesos participa como una estructura, ¿no? Y también protección de los órganos. Las articulaciones sirven para hacer movimientos, ¿no? La musculatura que está insertada, ¿no? Insertada dentro de lo que es los huesos, ¿no? Y los nervios que están haciendo la inervación de los músculos, que este va a permitir, a través de movimientos, ¿no? Impulsos elétricos, permitir que esses impulsos elétricos se transformen en movimiento. El aparato sensorial, ¿no? Que está a audición, el gusto, el tacto, la visión, ¿no? El equilibrio, todo eso participa del aparato respiratorio. El aparato de nutrición contiene, ¿no? El aparato digestivo, circulatorio, excretorio y el respiratorio. Y los aparatos de reproducción, ¿no? Masculino y femenino, que sirven para reproducción humana, ¿no? Ahí cada uno va a tener sus gónadas, ¿no? Las gónadas del femenino va a ser lo que es el ovario y del hombre va a ser el testículo. Entonces, esas gónadas, ¿no? Que hace diferenciar las especies, ¿cierto? Alguma pergunta, alguma dúvida mais? Para a gente finalizar nossa aula. Não, doutor. Tudo tranquilo, né? Maravilha. Então, grupo A, já finalizamos aqui o primeiro tema. Amanhã a gente dá continuidade sobre o sistema respiratório. Tá? Então, a gente vai falar sobre o sistema respiratório amanhã. Ok? Doutor, Vai dar continuidade. Oi, pode perguntar. cada plano tem um eixo específico, né? Não entendi. Cada plano anatômico tem um eixo específico, um R. Tem. Cada plano é a combinação de 2 ou mais eixos em específico. Tá? Ah. A diferença é um que é bidimensional, ou seja, tem 2 dimensões, certo? E outro é unidimensional. Ok? Tem que ver essa diferença aí. Um é bidimensional, o outro é unidimensional. E mais na frente vocês vão ver que tem outros planos, né? Com a combinação desses planos, a gente consegue fazer um plano tridimensional. Certo? Quando a gente faz uma descrição anatômica, a gente acaba fazendo um plano com eixos, né? E cortes em regiões, porções, a gente acaba fazendo tridimensional. Como eu estava explicando o pé para vocês agora ali, a lesão do pé. Corte, né? Que tinha no pé. Então, ele pode se tornar tridimensional. Quando eu coloco posições anatômicas, faço uma relação entre eles, eu acabo fazendo toda essa descrição anatômica, certo? Então, a gente coloca, por exemplo, cara, certo? A gente coloca as caras, a gente coloca os planos. É o que a gente estava vendo, por exemplo, estava estudando nariz. Tem planos, tem cara, tem laterais, né? Tem anterior, tem posterior. Então, a gente acaba tendo um piso, um teto, laterais, né? A gente tem profundidade também. A gente tem altura. Certo? Altura. Sim, seria minúsculo, né? Altura. Certo? Então, esses planos, caras, bordes que a gente estuda, é para a gente conseguir determinar, fazer a descrição de qualquer peça anatômica, ou de qualquer lesão, ou de qualquer posição que a gente queira, tá? Então, nesse caso, ele acaba virando em 3D, ou seja, três dimensões. Ok? Certinho? Alguma outra pergunta, pessoal? Se não tiver mais pergunta, a gente finaliza e a gente se vê amanhã.
tá? Dando continuidade sobre o sistema respiratório. É um tema bastante extenso, tá bom? Bastante detalhes. Não tendo mais nada, nos vemos amanhã, tá bom? Quem não conseguiu ver a aula direitinho, tá falando que é questão de chuva aí, sinal da internet, não se preocupa, tá? Daqui a pouquinho vai estar disponível dentro, no caso, vamos dar no grupo do WhatsApp, tá? E depois vai estar dentro da plataforma também. Estou sem acesso à plataforma de anatomia aí. Ok? Então, tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Boas aulas para Nada, vocês. professor. Tchau, tchau. Tchau, doutor. Obrigada. Tchau, doutor. Bom dia.